पहले सबके सलाम चनाई दिया से आज भी अपने कन के एक ता कपड़ लय आने दिया से एटुटो हले दो पीएम किसान लगा स्टेटस चेक करबो कारणे कोनबा नतुन बेनिफिशियरी खान तो हले एटु स्टेटस तो किना चेक करबो रेजिस्ट्रेशन नंबर तो किनका जानिबो पारबो ऑनलाइन दे आरो एटुटो हले स्टेटस चेक करबो कारणे रेजिस्ट्रेशन नंबर तो किनका आसे आरो कोनदो वाला आसे एटु नापुजे एटु ब्रा एकता वीडियो बनाइ दिबिना होना होता बाजी करि थाका कारणे बना लगा आसे एटुटो हले মই बनाबले थाका नाइ केले कोले पहला लगा वीडियो दिबि एटु ला ऊपर दे दो वीडियो बनाना থাকিবो तो पुराना खान व्यूअर्स खान तो हले एटु जानि ना থাকিবो आरो साइगना থাকিবो हलेबि আজি तो हले नतुन खान ब्रा तो हले रेजिस्ट्रेशन नंबर तो की आसे स्टेटस तो किना चेक करबो ऑनलाइन दे एटु तो हले एकटा वीडियो बनाइ दिबिना एटु रेजिस्ट्रेशन नंबर तो किना पाबो इनागा होता बाजी करि थाका कारणे बना लगा आसे एटु कारणे registration number to kina babo itula opor de ami to short pro video banana ase iklo sabo first day mokan dole etu registration number pabo karne google de know your registration kogna enaga type korbo ena type kora bishi de search korbo ena search kora bishi de niche de know your registration number koina interface ena dekhai dibo etu ke click korbo etu ke click kora bishi de next page ena khulibo yate dole know your registration number koina inaka interface dikhai dibo yate dole search by koina twitter option do amakhan dikhibo pare ase number 1 de mobile number ase aro second do hole do Aadhaar number ase dokondo wala bra hole bi apni search koribo paribo aro sabse sosta do hole mobile number ase kile OTP confirmation karne phot OTP to pai jai do karne ete nichu laga Aadhaar card to yat nagori na thakibo pare taka to saigna korobole ulabo etu karne mobile number to hole nichu jani na thakibo nichu laga mobile number to etu to hole mobile number to PM Kisan de registration kora etu laga number hobo etu karne yate mobile number to hole niche de fill korbo na korna captcha code same to same next day fill korbo etu captcha code laga upor de konba do captcha code to kundu hali bole ase ina koi thake yate orange color box de letter or number likhina thakibo etu to same to same next day fill korbo ina fill korna get mobile OTP button ke click kore ase get mobile OTP ke click kora bishi de apni laga phone de OTP do inaka ahe na thakibo yate to le your one time OTP do etu to hole registration mobile number de aibo poila do hole charta number ahena takise holebi etu bar do hole soida number amakhan dekho parise etu OTP do apni note korbo note down korna next page te etu do hole OTP to fill korula ase etu karne ami yate note down kori ase yate do hole next page ina kholibo enter OTP koina niche de option ekta dekho pare ase yate do hole akire apni note down korna rakha OTP do yate fill korbo ina korna get details button ke click korbo get details button ke click kora bishire next page to ina khulibo yate to hole registration number or name ina dekho pare ase yate to hole apni ekla laga registration korise kole do apni laga registration number hi pabo family tujun tinjun laga registration kora dem de apni laga number dise kole do tate list down korna pabo holebi yate to tujun manu do amakhan dekho pare ase etu to hole apni laga phone number de khor manu tujun manu registration kora bra etu dekhai dia ase tujun manu aro ekla korise kole do tate ekjon manu hi dekhabo tinjun jarjon halebi ekta mobile number bra registration korise kole do sob yate list down korna pabo kana etu bi koi dia ase registration number jaga de NL bra start kora do etu to registration number ase aro state name babo etu karne etu registration number do apni note down kori rakhibi status sabo karne etu registration number pra hi status to check koro pare etu karne apni etu registration number to hotai karne note down kori rakhibi koina etu bi koi dia ase aji etu video bana dole konba notun banabasar kan bra dole registration to ki ase aro etu to kote pabo kinaka online de check korobo aro status sabo karne registration number to kina pabo aro registration number to ki ase inaka hota bachi kori thaka karne bana laga ase etu karne registration number to condition etu NL bra start kora etu ase next etu apni la naam do tate detail pabo etu karne kinaka registration number to pabo online de etu la opor de lop idea to pai thakabo kana akha kori ase kiman jon bra se bishi khushi paise aro next video de log korbo aji karne mani for more updates sai thakibi tanakate